minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutipun bab 21 hadis nomor 672. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 24. Nasbut tahalluli minal ihrami wal amru bit tamami. Hadis nomor 61. Ngan Abi Musa radhiyallahu anhu qala qadimtu ala Rasulullah sallallahu wa huwa munifun bil badha'i faqala bima ahlalta qala qultu ahlaltu bi ilalin nabi sallallahu alaihi wasallam qala hal suqata minal hadin min hadin qultu la qala fatuh bil baiti wa bisofa wal marwati summa hulla fatuh tu bil baiti wa bisofa wal marwati summa ataitu imro'atan min qaumi famasatatni wa ghusalat roksi fakuntu ufti anasa bihalika fi imaroti abi kakrim wa imaroti mumaro dengan humar fa inni lako imun bil mausimi irja'ani rajulun faqala innaka la tadri ma ahdasa amirul mu'minina fi sa'nin nusuki fatutu ayuhanasu mangkuna aftainahu bisai'in fayatasib fahadha amirul mu'minina qadimun alaikum fihi fa'atimu falamma qadima qultu ya amirul mu'minina ma hadzal ladzi ahdasta fi sa'min nusuki qala inna khul bi kitabillah fa inna Allah azza wa jalla qala wa timul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Wa in na'khudhu bisunatin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben Nabi ya sallallahu alaihi wasallam lam yahilla kata naharul hajjah. Al-Bukhari hadis nomor 1724. Bab 24 mencabut ketentuan tahallul dengan perintah untuk menyempurnakan haji dan umroh. Hadis nomor 671 diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau menambahkan kendaraannya di batok. Beliau bertanya, kamu berniat apa? Kamu berniat ihram apa? Aku menjawab, aku berniat seperti ihram Nabi SAW. Beliau bertanya lagi, apakah kau membawa hewan kurban? Aku menjawab, tidak. Sabda beliau, tuaflah di Baitullah, lalu lakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian bertahallulah. Aku pun kemudian melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu aku mendatangi seorang perempuan kaumku. Lalu dia menyisir rambutku dan mencuci kepalaku. Demikian itu aku fatwakan kepada orang banyak pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu
dan Umar denganku ketika aku menjalani haji. Tiba-tiba ada seseorang yang datang kepadaku seraya mengatakan, kau tidak tahu ketentuan dalam ibadah haji yang telah dibuat oleh Amirul Mukminin. Maka aku umumkan kepada orang banyak, saudara-saudara, barang siapa menerima fatwa dariku, maka janganlah dilaksanakan, karena Amirul Mukminin telah membuat ketentuan dalam berhaji, maka ikutilah dan sempurnakanlah. Setelah Amirul Mukminin datang, aku tanyakan, wahai Amirul Mukminin, apa ketentuan yang telah Anda buat dalam ibadah haji? Dia menjawab, jika tidak berpedoman dengan kitab Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman yang artinya, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Apabila kita berpedoman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertahalul sebelum beliau menyembelih kurban. Di Bukhari 1724. Terus pada sampun tahalul niku lagi nyembelih kurban, artosipun bilih kurban niku termasuk acara ingkang mungkin bener tengiki hadis ini. Artosipun lepon haji mantun nggih, lepon haji niku selesai, baru Kanjeng Nabi niku menyembelih kurban. Dan kurban niku telipun sekawan hari H, lajeng asrek 3 hari wis kawan tidak. Iku cara wong kaji sampun tahallul. Ini dipendhawan kula wau bila masalah haji umroh niku derek daripun Allah lan Rasulullah. Wajib hajj wal umroh lillah. Atosipun kesempurnaan haji lan umroh niku kedah mawi dasar Quran maupun hadis. Yang ngertos masalah iki ulama. Iki ulama niku sing ngertos seluk-beluke Quran hadis. Boten global, boten syukur, boten serampangan, tapi mungkin dipun detail kalih para ulama. Ranten apa? Quran hadis itu barang angel, boten barang pilih. Dan pemahaman niku mungkin liwat ulama, kan? Selanjutnya hadis nomor 672 Nabi Zarin radhiyallahu anhu qala kanat al-mut'atu fil haji li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassah. Hadis nomor 672 diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan haji tamattu itu khusus bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus haji tamattu khusus sahabat Nabi mboten untuk yang umum, maksudnya tamattu khusus sahabat tipe kain Nabi zaman biyen, berarti zaman bare sahabat pun mboten enten istilah tamattu. Cara hadis iki itu namung direk ngeten iki. Lah sahabat dan sahabat niku pokoke yang ingkang sak derenge tabi'in jenis sahabat. Lebare sahabat jenenge tabi'in. Sahabat itu menungso ing iman Kanjeng Nabi, tur pinanggih Kanjeng Nabi lan ngertos masalah Kanjeng Nabi. Jenis sahabat. Bab 25. Al-hajju fil qirani bainal haji wal umrati. Hadis nomor 672 Nafi'in an Abdullah bin Umar dengan rumah kharaja fil fitnati mu'tamiron wa qala inna sutitu ngadil baiti sonakna kama sonakna ma Rasulullah sallam faharaja fa'ahala bi umratin rusara hatta idha dhaharu ala baitani
Iltafat ila sabi faqala ma amruhuma illa wahidun usidukum anikot aujatu al-hajja al-umrati faharaja fataja'a al-baita tofa bihi sab'an wa baina sofa wal mawati sab'an lam lazid alai waro'a annahu mujaziyun anhu wa ahda untuk Bukhari atas nomor ini ku 1639. Bab 25 kurban di dalam haji kiron. Haji barang kali umrah namanya kiron. Hadis nomor 673. Diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah pergi berumrah dalam suasana peperangan. Dia mengatakan, jika aku terhalang ke Baitullah maka kami lakukan apa yang dulu pernah kami lakukan bersama Rasulullah. Abdullah bin Umar kemudian pergi lalu berihram umrah. Dia terus berjalan sehingga sampainya di Baita. Dia menoleh kepada teman-temannya lalu mengatakan, haji dan umrah ini sekaligus. Aku saksikan kepada kalian bahwa aku benar-benar menjalani haji sekalian dengan umroh. Dia lalu pergi sampai tiba di Baitullah lalu tawaf dan di situ 7 kali dan sa'i 7 kali antara Safa dengan Marwah tanpa menambahkan, dan dia berpendapat bahwa itu sudah cukup. Lalu dia menyembelih kurban. Hadis Bukhari 1639. Terus ya haji niku enten wukuf pipun, umrah enten wukuf pipun. Iku dipun sami kalih niku bau sahabat Abdullah bin Umar disaksikan dumateng para pendereke, para kanca-kancane bilih haji umrah kudu dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya niku pas musim haji sekaligus umrah. Iki namanya pun haji kiron diku. Sakine sami pitu. Tawafe sami ping pitu. Sami boten perbedaan. Burung namanya haji sekaligus umrah. Tok detailnya dengan pun pernah manasek nih atau diko menggah napa nggih perijianipun pilates menggah dasar-dasaripun. Hadis nomor 26 al-hadiyu fil mut'ati. Hadis nomor 674 lan Salim bin Abdillah anak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala tamatang Rasulullah fi hajjatil wada'i bil umrati ila haji wa ada fasa qama'u hadiya fi dzil hulaifati wa ba'da Rasulullah fa'ala bil umrati summa halla bil haji wa tamatang annasu Rasulullah bil umrati ila haji kana nasi man ada fasaqo hadiya minhum man lam yuhdi. Falamma qadima Rasulullah sallallahu makata qala linnasi mangkana minkum ahda fa innahu la yahilu min shay'in haruma minhu kata yaqtiya hajjan wa malam yakum minkum ahda fayatuh bil baiti habis sofa wal marwati wa yuqasir wa yukhallil thumma liyuhilla bil haji wa yuhdi fa malam yajid hadian fayasum salah ayamin fil haji wa sab'atan idza rujala ila ahli wa tafa Rasulullah sallam hina qatima makata fastalama rukna awala sayin thumma khoba salasata atwafin minasab'i wa masar ba'ata atwafin thumma ruka hina qada tawafahu bil baiti indal maqami roknataini thumma sallama fansorofa fa'ata sofa fatofa bisofa wa marwati sab'ata atwafin
sumalam yahlil ing sayin haruma minhu kata kodo hajahu wanaharo hajiyahu yauman nahri wa fatofal baiti sumahala min kulli sayin haruma minhu wa fa'ala mislama fa'ala sallallahu man ahda wasaqo hadiah nenasi. Al-Bukhari hadis nomor 1691. Badwanan korban di haji tamattu dan korban pas haji kirong dan korban pas haji tamattu ngoten kabeh. Selajeng hadis nomor 674 diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar pernah berkata, Rasulullah SAW pernah melakukan haji tamattu ketika haji wada dengan berumroh dulu kemudian berhaji, lalu menyembelih kurban. Beliau membawa hewan kurban dari Dzulhulaifah. Beliau membawa ihram umroh. Setelah itu beliau berikhram haji. Ini tamattu nih. Ihram umroh, lagi ihram haji. Orang-orang pun melakukan haji tamattu bersama Rasulullah SAW dengan berumroh dulu kemudian berhaji. Ini tamattu. Sebagian orang ada yang membawa hewan kurban untuk disembelih dan sebagian yang lain ada yang tidak membawa hewan kurban. Setelah Rasulullah SAW tiba di Mekah, beliau bersabda kepada orang-orang, barang siapa membawa hewan kurban, dia tidak boleh berta'alul sehingga dia menyelesaikan hajinya. Dan barang siapa tidak membawa hewan kurban, lakukanlah tawaf di Baitullah, lalu sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian potonglah rambut dan berta'alullah. Niu, katanya kata niu. Jadi wong sing nggawa kewan korban niku mboten asal tahallul lek urung nyelesaikke kaji. Lah wong sing ora nggo kewan kurban niki kan lakoni tawaf terus sa'i Safa Marwah lajeng potong rambut lan lagi tahallul. Iku beda niku. Setelah itu berihramlah untuk haji dan sembelihlah hewan kurban. Mengatakan kalau mau lagi ihram haji terus membeli hewan itu sebagai penutup. Jika tidak mampu maka berpuasalah 3 hari pada saat berhaji dan 7 hari ketika telah pulang ke tempat asalnya atau se-Indonesia. Terikot 3 hari mungkin sedang lagi minggu 7 hari. Ketika dengan piyambak itu gitu. Rasulullah SAW melakukan tawaf ketika beliau datang di Mekah. Lalu mula-mula beliau mengusap mencium rukun yakni Hajar Aswad. Dan beliau berlari kecil pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran. Setelah itu beliau salat di Maqam Ibrahim seusai tawaf sebanyak 2 rakaat. Kemudian salam, lalu pergi menuju Safa, kemudian melakukan sa'i 7 kali ke Safa dan Marwah. Kemudian beliau tidak berta'alul sebelum beliau menyelesaikan hajinya dan sebelum beliau menyembelih hewan kurbannya pada hari sembelihan yaitu sebelum Dzulhijjah. Kita awet pun apa? Pun bar sembarang kalire. Kemudian beliau kembali ke Mekah lalu tawaf di Baitullah. Setelah itu beliau berta'alul atau menyudahi ihram. Orang-orang yang membawa hewan kurban meniru yang diperkuat Rasulullah SAW tersebut. Hadis Bukhari 1691. Haji itu dari kanjeng Nabi, dari kanjeng Nabi ini pun pas. Terus hadis ini ada kalau walu cara-caranipun haji tamattu, haji kirot, terus
saranipun tawaf punika tawaf sa'i termasuk barang jumroh pun lengkap. Sahabat nerokne terus tabiin nerokne tabiin lajeng para ulama terus kita sedaya. Dene utare ibadah ngoten niku. Terus urusan yang namanya tahalul niki memang urusan penutup haji. Nek tahalul artinya pun halal. Yang mula-mula nalika ihram niku haram, niku tahalul dadi halal. Ihram karena haram, le tahalul karena halal. Atau sipun khusus larang dalam haji kan enten. Jane namun haji tak mau jane enten Indonesia menawa pas wong kaji nah. Kados ngakot nikah, enten nggih damel wangi-wangian, maka yang berjahit, basa ngoten niku jane. Nggih pun apa bangsane napa nika kewan-kewan nika. Niku pun paring napa. Nek selama ihram boten pareng mungkin pun berlagak barang. Kejaba maksiat sepatu umum. Larang sepatu umum niku kajirah ihram sami pareng boten angsam niku. Nek kados zina nalika haji boten angsam. Boten haji ya boten angsam, iki umum. Tapi lek akad nikah jima kaya bojone pas tasih ihram boten angsam, nek pun barang angsam ada perbedaan ini. Bab 27 babun fi irdafil haji ala umrati. Tis nomor 675 anna satara annaha qolat kharajana Rasulullah sallallahu alaihi hajatil wada'i faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin kata kodina maka tafaqala Rasulullah SAW manahroma bimrotin walam yudi falyahil wa man ahroma bi umrotin wada falayahillu hatta yanharo hadiyahu wa man ahala bi hajjin falyutimma hajahu qolat naisatu fahitu walam azil haidun katakana yaum muarfata walam ahlil illa bi umrotin wa amarani Rasulullah sallallahu ang kudorosi wa am tasito wa uhilla bi hajjin wa trukal umrota qolat fa fa'altu dzalika hatta idza qadaitu hajji ba'asa ma'i Rasulullah sallallahu ngabdar rahmani yaritakin amaroni an atamilo minnat tan'imi makana umroti alati atrokani al-hajju walan ahlil minha. Rasulullah Bukhari dari hadis nomor 319. Bab 27 umroh sesudah haji. Enten umroh barang haji, enten umroh barang haji, ngoten nggih. Enten umroh tok nek ora haji. Ngoten maneh. Iki umroh sudah haji judulnya. Hadis 675 diriwayatkan dari Syarat Tengah ia berkata, kami pernah keluar pergi menyertai Rasulullah SAW pada haji wada. Bagian kami ada yang berihram umroh dan sebagian yang lain ada yang berihram haji. Jadi saat bukan wala berihram haji, berihram umroh. Sehingga kami tiba di Mekah, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berihram umroh tanpa membawa hewan kurban, maka bertahalullah. Berarti yang sudah selesai katanya. Dan barang siapa berihram umroh dan membawa hewan kurban, maka janganlah bertahalul sebelum dia menyembelih kurbannya. Di kurbanin lagi apa? Tahalul. Serta barang siapa berihram haji, maka adalah dia menyempurnakan hajinya. Urusannya kaji disempurnai sampai selesai amalan. Kata Aisyah, dan aku mengalami haid dan masih juga haid hingga tiba hari Arafah.
sedangkan aku tidak berikhram kecuali untuk umroh. Maka Rasulullah SAW menyuruhku akan melepas sanggul kepalaku dan bersisir, lalu berikhram untuk haji dan meninggalkan umroh. Termasuk nih larangan haji malah oleh itu bongsone wae bersisir. Kata Isa, maka aku melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut sehingga setelah aku selesai melakukan haji, Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman bin Bakar agar menemaniku untuk berumroh dari Taim sebagai ganti umrohku sebelumnya yang gagal karena dialihkan menjadi haji. Padahal aku belum berhalul saat itu. Hadis Bukhari 319. Terus enten istilah ganti umrohku sebelumnya ya gagal karena dialihkan menjadi haji. Jadi umroh gagal dialihkan ke kaji. Jadi umroh digagalkan diganti haji itu juga bisa. Sebab kaji kali umroh itu tasik inti tasik napa baku ingkang haji. Kalau umroh saged digagalkan karena urusan haji. Lagi mungkin sedang telah ta'alul. Itulah terus sedaya nabi lan para sahabat keluarga nabi niku mboten kaji. Tapi cuma ini ya ora kaji. Bener kaji Muhammad ngene, kaji Abu Bakar, kaji Utsman ngene, kaji Akan, kaji Nuh ngene. Namanya kaji kalau saat ini. Memang kaji itu bisa untuk tambahan gelar, betul apa-apa. Masih lucu kula kan dari kaji. Ini wong delok kaji ini kan. Saya kenal haji, saya ora haji. Kula nggih hamping ngono. Mesti ora setulur, wong ado, wong cedhek, lara kenal sapa kaji. Ya kula ketemu ireng. Nek ketemu kaji. Ya mbok menawa sing kaji malih kaji tenang. Ngoten niku. Terus bab 28. Dabul astiratu fil haji wal umrati. Dis nomor 676. Lan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Duba'ata binta Zubair Ibni Abdul Muthalibi hatta Rasulullah SAW ini imra'atun sakilatun wa inni uridu al-hajja fa'ama tamuruni qala ahli bil haji wastariti an-mahi khaitu tosibin bis qala fadroka. Bab 8 berhaji dan berumrah dengan niat bersyarat. Hadis nomor 67 lewatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Ruba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib mendatangi Rasulullah SAW lalu dia bertanya, saya ini sakit namun saya ingin berhaji, berilah saya fatwa. Rasulullah SAW bersabda, berihramlah untuk haji dan berniatlah dengan bersyarat. Ucapkanlah, ya Allah saya akan bertahlul untuk berhenti jika sekiranya engkau menahan saya. Kata Ibnu Abbas akhirnya dulu Abah bisa berhaji. Terus nyuwun biar haji itu sakit. Bingung terus putih Rasulullah SAW bersuruh bapak soalnya ada kaji terus orang ini kiamnya nih orang dungane, ya Allah saya akan bertahalul atau berhenti
jika sekiranya engkau menahan saya. Itu ngomong lepas dari sempurna haji atau dari kasih kaji badi kaji kok terhalang suatu kesakitan. Lajeng bab 29 man akhroma walaihi jubatun wa sarul khuluqi dis nomor 677 ngan ya'la bin munyatar dengan hukola ja'arablu salam wa bil jironadi alai jubatun walaiha hulukun awkola asar sufrotin fakola kaifa ta'muruni anasna'a fi umrati kola wong zila ala nabi al-wahyu fasutira bisaubin wakana ya'la yakulu watitu anni arronabiya fakot umzila alai wahyu kola fakola ayat suruka antang duro dan nabi fakot umzila alai wahyu kola rofana umaru Katlenganu torofa asau Fangaratu ilahi laung watitun Kola wa'ab siku Kola kafati tibatu Kola falam masuriyakanu Kola ibna sa'ilun al-umrati Ihsil ngangka asaro subrati Au kola asaro khuluki Wahwa ngangka jubadaka Wasna fi umratika ma anta soniun fi hajatika. Akhrajul Bukhari hadis nomor 1536. Kemudian kita pasisa bab 29. Orang yang berihram dengan berjubah dan ada bekas pewarna di rambut dan jenggotnya. Hadis nomor 677. Diriwayatkan dari Ya'la bin Munya dengan ia berkata seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW ketika beliau berada di Jirona. Laki-laki tersebut mengenakan jubah dan ada bekas pewarna kuning. Laki-laki itu bertanya, apa saran Anda yang akan aku lakukan pada umrohku? Kata Ya'la, maka turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau diselimuti dengan kain. Saat itu Ya'la mengatakan, aku ingin melihat Nabi SAW jika sedang menerima wahyu. Kata seseorang, apakah kau ingin melihat Nabi SAW ketika beliau sedang menerima wahyu? Kata Ya'la, maka Umar tengah menyingkap sedikit ujung kain yang ditutupkan kepada Nabi SAW. Lalu aku lihat beliau bernafas keras tengah-tengah, keras terengah-engah, yang menurutku bagai terengah-engahnya anak unta. Kata Ya'la, setelah beliau sadar, beliau bertanya, mana tadi orang yang menanyakan tentang umroh? Cutilah bekas warna kuning di rambut dan jenggotmu serta lepas jubahmu. Kemudian lakukanlah umroh sebagaimana kau berhaji. Ini tentang ketentuan dan larangan-larangannya. Bahasa ini gitu. Terus haji betul-betul nggak pewarna, gitu. Pewarna rambut, nopo jenggote, nopo brengose, nopo niku rambut sing niku bu ken ngilangi. Jadi ini pewarna kuning dari, tapi tentunya saya mawon. Dan Nabi nalika menerima wahyu nggih niku pernah disaksikan ketipun oleh sahabat. Nabi yang wahyu jadi piye terus piye ternyata mungkin terus berhadapan malaikat ini mboten barang sepele mungkin kados tiyang sesak napas menika. Bahkan Nabi aku pertama wahyu turun niku malah dosa karo karuan. Dengar karuan. Mergo napa? War makhluk sing tidak seperti manusia jenenge malaikat. Dan itulah terjadi zaman ini. Oke, Allah
salatan tunjina Bapak dia dan dia juga Rabbana tajzia Rabbana tina fitri asmatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.